Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq. وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيل ربهم الخلاق عدد ما حرقته الرياح من الأشجار والأغصان والثمار والأوراق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. حضرة المحترمين المكرمين, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh seabdina sangat amul jaaki, langkong-langkong da ajunan semulja, Kiai Khatibul Umam, Cukan da ajunan semulja Kiai Haji Lutfi, Cukanan da para masyayikh, para kiai, saya tak bisa nyebutaki satu persatu. Cukanan da sadayana aparatur pemerintah, kepala desa, tokoh masyarakat, jajaran panitia, seabdina sangat amul jaaki, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Bapak yang kian malam mangkentan kula serang ajunan sadaja parengin kesempatan ngoleh tambahan nikmat, ngoleh siraman rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala malar mantar setiap pengaporan tu satan kula serang ajunan sadaja. Cukanan malar mantar setiap tambahan petotu ben petolong dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ben salam ka ator dak kenjeng Gusteh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukan dak para keluargan sahabat, para tabi'in, tabi'in, para rabu sebada mulja, malam mangken gak dinto acara Isra wal Mi'raj. Cukanan acara haul pujuk tenggi. Dari kak dinto dan kula serang ajunan saja ada buaki serang Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad. Nasihat, pengajian, peburukan, tak kira bisa etremah tampatan kula serang ajunan saja mengadep ateh. Mana bi orang hadir ke pengajian, mana bi orang hadir dak majlis taklim, kak dintoh aten pengadep. Pengadep kok katiban apa? Buka ateh siap ngamalaki walaupun paek, mun bertentangan kalaban kaudian bagus, mun bertentangan kalaban kebiasaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kak dinto kutuh obah ben kutuh amalaki panapa perang dari masyayikh atau dari penasehat atau dari penceramah. Para rabu sebada mulja, Allah Subhanahu wa taala ada bui Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berangkat ke bulan waktu malam. Maha suci Allah sama berangkat ke bulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa. Sakadin toh para rabu sebada mulja. Dan kula serang ajunan saja mangken
hadir ke acara Isra wal Mi'raj Kak Dintoh sering panapa tak sering? Tapi mangken Kak Dintoh dan kula serang ajunan saja jarang-jarang saya nganggu ya hikmah daripada Isra. Isra wal Mi'raj Kak Dintoh terjadi bulan Rejab malam petolekor. Panapa? Hikmah saya terpenting bulan Isra Kak Dintoh. Bejeng. Isra wal Mi'raj ben tahun tapi magi banyak ring tak bejeng Bu. Thank you. Isra wal Mi'raj ben tahun tapi kadang dan kula serang ajunan saja tak dik mundut pelajaran dari acara Isra wal Mi'raj Kak Dintoh. Dari Kak Dintoh mangken toreh dan kula serang ajunan siap muka ateh, siap merengaki, siap mengaduk ateh. Kenapa? Seeke cerita Kak Dintoh hal penting saya terjadi dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebekal perangakin bi dan kula ben pancenan saja ben imanakin bi dan kula serang ajunan saja. Siap tenggi ngireng. Isra wal Mi'raj Kak Dintoh terjadi tahun 11 dari kenabian berarti abek ngade Bu. Dari Kak Dintoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad secara terang-terangan nyeberaki agama Islam secara terang-terangan ajelasaki tentang syahadat tauhid da orang-orang kafir Quraisy Mekah. Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dintoh mulai lambe andi dua metode Bu. Saya pertama Kanjeng Nabi Kak Dintoh nisran. Saya nomor 2 Kanjeng Nabi Kak Dintoh megempang. Saya pertama nisran. Mungkin Kak Dintoh dan kula serang ajunan saja ngucak orang tak kalaban niser. Kebanyakan ngucak orang, ngucak keluarga, ngucak bini, ngucak epak, ngucak anak tak kalaban niser Bu. Katiban apa? Ngucak king kencang metodus. Leres. Aburuk king kencang nyindir. Apa ngajen keng kencang ngocen orang leres ge. Sering kotoan ngajan kula tak langkong ke tetangga di timur nah singgung lagi. Kelakona tak becek singgung tibi teh. Pengajian beni tempada singgungan. Pengajian beni tempada rasanan. Pengajian beni tempada raksoragan kalakon orang. Pengajian beni tempada nempelaki kancah. Nempala aki bareng, nempala aki tretan. Mangkan Bu Ibu kadang mun lamirang pengajian leres ki Bu, leres sambil ajeling ka kancan sambil agele. Apa? Aba narasa bersaya berarti kancan saya alako. Ceda nikah. Tabun Sayyiduna Ali karramallahu wajha. Mun mirangaki, mun ngateleen, mun ningalen kecubaan Kak Dintoh endi ningalen ka oreng. Sareh ya bek tibi takut beda selebih rajaan. Thank you. Mengken maleng seekroyok, rampok seekroyok, begal seekroyok. Kiri jalan nggak setengki. Tak bodoh si anak celana arampas arampok HP. Padahal maleng benih kerokun nggak sah. Kadang ya bek panik kadang beda maleng lagi ya. Apa? Banyak Bu. Sengicok pesen yayasan. Thank you. Banyak sengicok pesen anak jatem. Banyak sengicok pesen masjid. Banyak sengicok pesen negara. Banyak ketika Dintoh. Keng mereka samar. Saya tak samar. Bada keng tepan tak empan. Gak ada senara. Tekan binih ban anak. Dibudin ngicok pengkir jalan. Aslin. Berbagai pakaian Bu, beda saya celanan, beda saya sarongan, beda saya asur. Sampian le ada Bu. Dari kadin to ngireng. Kanjeng Nabi Muhammad sebelum Isra wal Mi'raj, sebelum Kanjeng Nabi nyeritaaki tentang Isra wal Mi'raj, ngabaraki da orang kafir Quraisy, beda ayat sebelum Isra. Bunyin enggak Dintoh seakan-akan mesen ke Kanjeng Nabi. Saya enggak Muhammad walaupun saya sampaiaki kake hak, walaupun saya sampaiaki kake bener, saya ngajak sampai ngocein orang, saya nggak kaki kudu sabar, kudu siap ekocen orang.
Kenapa ayat Kak Dinto? Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Muhammad ke jalan Allah dengan bijak, dengan Al-Qur'an dan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah Kak Dinto kenapa? Mau'izah hasanah Kak Dinto metotor bagus, nasihat tanpa singgungan, nasihat tanpa motodus, nasihat tanpa mukul, nasihat tanpa nampel lagi orang. Kak Dinto seeko cen mau'izah hasanah. Dari Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad saya nyeberakin tentang Isra wal Mi'raj. Saya nyeberakin tentang hikmah Isra wal Mi'raj. Kak Dinto Kanjeng Nabi pakun lainare bekal eko cana orang. Kanjeng Nabi bu irasane noreng. Kanjeng Nabi cen orang. Kanjeng Nabi pokol orang. Kula ben ajunan saja jet arasah abe terus tak bacina orang terus leburna orang malolo ampun. Jek sakati Kak Dinto. Dari Kak Dinto para Rabu sebade mulja. Tan kula acara tak akalaban ringkas. Mangken tan kula serang ajunan saja muntut hikmah dari kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra wal Mi'raj Kak Dinto bu. Pak Isra Kak Dinto nas Al-Quran. Warid dalam Al-Quran. Sebutaki dalam Al-Quran. Mi'raj Kak Dinto juga warid dalam hadits sahih. Yijma'aki bi ulama bahwa Isra wal Mi'raj Kak Dinto badah dan terjadi wajib iman. Masuk akal atau tak masuk akal. Dan kul serang ajunan saja wajib iman. Dan kul abri abandingan. Bada bilis, oning bilis ki. Masuk ke kapeng dan kul. Dan Kak Dinto sering abandingaki serang guru badan kaula. Bilis Kak Dinto entar ke kalampi dan kula masuk ke kapeng kalampi. Kula berangkat ke Sorbaja. Datang dari Sorbaja bilis keluar. Acara tak kasakacaan lah. Engkau giru dapat ke Sorbaja ge. Encan bilis. Bilis itong aja kaki madeg magendeg ciak sokon kata jiriah. Saya oleh semiter ki buto menit dan kaki antara ke Sorbaja. Dudi menjak kaki bari ki badan nang ben sengkok. Padahal bilis norok kalampitan gula pak. Dari kasa ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bisa berangkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa Isra ada kanjeng Nabi Muhammad. Maisra kanjeng Nabi Muhammad. Karena pada akhirnya Kak Dinto. Kelenon. Kak Dinto libur na kanjeng Nabi Muhammad. Lain ban liburan gula ban pancenan saja. Liburan gula ban pancenan saja paling entar ke kafe ke camplong mentelasan. Panik ke kanjeng Nabi tepan keruwadan pak. Sitong tahun seekocen tahun sedih Kak Dinto kanjeng Nabi Muhammad etina akhira jin Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Nomor 2 kanjeng Nabi Muhammad etina aki majadin seasma Abu Talib. Saya Kak Dima alindungin kanjeng Nabi Muhammad manabi adakwa ilindungin kanjeng Nabi Muhammad dari penyakit orang kafir Quraisy. Etina aki kanjeng Nabi Muhammad. Sampai kanjeng Nabi Muhammad entar dak Taif nyebaraki Islam. Ternyata dari Taif oleh ning sitong bahkan kanjeng Nabi Muhammad yancan kalaban bato, bahkan kanjeng Nabi Muhammad ki kebalereng gila, bahkan kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto ki kebale tukang seher. Teti kanjeng Nabi tahun Kak Dinto tepan banyak musibah dibudin serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pakon liburan merentah ada malaikat Jibril. Ada buaki serang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ya Jibril wa entren Muhammad tulih ater Isra ban Mi'raj. Datang malaikat Jibril kalaban nyambi pasukan malaikat kurang lebih kampah. Malaikat go jagon malaikat Kak Dinto 4 ngireng malaikat Jibril. Serang malaikat Jibril kampah. Ternyata apa napa pak? Tong sitong malaikat debun ulama nyambi pasukan petong polo ibu malaikat. Tong sitong malaikat nyambi pasukan petong polo. Entar dak kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto tepan asaren. Kak Dimah Masjidil Haram. Masjidil Haram Kak Dinto Kak Dimah bu. Saya ngak beni Medan le. Mekah gi. Kak Disa sebede Kak Ben. Kak Disa kocen Masjidil Haram malar mantar dan gula serang ajunan saja de paah.
panggil cek lah bangun Roma boy bu umroh bu ke Mekah iki nah toreh bitan gula mangken contoh akin Kanjeng Nabi Muhammad kak din tetepan asaren beda Mekah kak din mah Hijr Ismail kak din to kak din to angkep bani kakak batenggi kak bani ke beni kotak bu saya nggak cek kira kak setak kotak kak semololo kak bani ke beni kotak kak kak din to mulai dari dasar bumi sampai ke atas mangkan mun beda orang atawaf numpak kapal korki beda di Masjidil Haram asal tawaf Kanjeng Nabi teman atawaf numpak ontah Kanjeng Nabi Muhammad kelanon manabi atawaf teman tak lomampa numpak ontah Kanjeng Nabi ini tenin ontah apa napa kak kak dinto mulai dari dasar bumi sampai ke atas tadi saya ngomongkan mulai dari dasar bumi cepon ulama apa nih kepunya malaikat atau paling sampai ke atas kak kak dinto ternyata model benih akan tiga di semulen lambak bu kak dinto hanyar model kak kak dinto lambak Nabi Adam abangun kak Nabi Ibrahim abangun mangkan Nabi Ibrahim kak dinto mangkan esitin kak bekan beda engan orang jeng mancing tengki bernamas oneng tengki tuli congo TV tapi Google kan beda sejeng mancing kak disemas kak disa seeko cen makom Ibrahim benih kubur Nabi Ibrahim pak Nabi Ibrahim dek masa kubur timak jeng mancing benih makam apa rasa kak disa beda lah pada patete apa depan Nabi Ibrahim cak kasrah sokon Nabi Ibrahim nita ke beto kak dinto alam 4 waktu alam Nabi Ibrahim abangun Ka'bah mangkan kak dinto sahabat pengkir Ka'bah kocen makom Ibrahim cak maturan kanangna Nabi Ibrahim kak disah kocen makom Ibrahim bad Hijr Ismail kak disa tak bada saya ngan tembok aleng-leng melengkung gini kak disa saya kocen Hijr terteka hajat lain hari sampai tak nampun pot repot amanasik mangken lain hari Hijr Ismail kak dinto termasuk kakak tetimun orang masuk ke antara Hijr Ismail si melengkung ben Ka'bah ben pancoran kak disa pada ben masuk kakak berarti tan kula libalian masuk ke Ka'bah bu kula lambek sering kita ketat kak disa masuk de kak disa apa napa orang mun asolat kak disa pada ben asolat dalam Ka'bah kak dinto jadi Kanjeng Nabi tepan asaren nih kak disa rabuin malaikat kalaban satu malaikat kak dinto persitong malaikat abek tapasukan petong polo ibu malaikat apa napa muntut Kanjeng Nabi Muhammad untuk eporak dan kak dari kak dinto menikah debun ulama mulai dari menikah nikah kan berdecol gem kak dinto sepah tolang beban kak dinto Kanjeng Nabi eporak sampai dek pusar Kanjeng Nabi seboran kasarah sampai dek bucil Kanjeng Nabi kolosarna Kanjeng Nabi dari kak dinto eporak Kanjeng Nabi Muhammad yang kedua kalinya sepertama lambak Kanjeng Nabi kak dinto eporak Bani Sa'ad waktu Kanjeng Nabi kini kurang lebih umur 5 tahun porak bi malaikat bersen dari kak dinto sedu kalian Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto porak mundut dere kental sebedah dalam dadan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dere kental kak dinto bernan celang dabun ulama buaki bi Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki salah sitong kita bah mana apa Jepon dere kental kak dinto bening Kanjeng Nabi andi hasad dere kental bening Kanjeng Nabi andi baci dere kental bening Kanjeng Nabi kak dinto andi dendam ke orang andi andi ria punten Kanjeng Nabi kak dinto bersih dari penyakit kati kak dinto tak reng munten gula ban pancinan sedaya jamun kadunge porak kapiba de lembak Kanjeng Nabi Muhammad kak dinto saya porak muntut dere kental berna celang buaki serang Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki kenapa dere kental secelang kak dinto ternyata kak disah bagi setan
Bagi setan dari rahmat kasih sayang Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dari santa nih serada ummah sampai setan bi Kanjeng Nabi ikan iserna Pak. Kadisa tabun ula Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kanjeng Nabi kadin ta rahmatan lil alamin. Niser secara umum sekabina makhluk ikan nisren bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad panika pokol rata Pak. Syafaati li ahlil kabair. Tang syafaat da orang sebanyak-banyak dosa seandi dosa seraja. Jing bajingan bi Kanjeng Nabi teroe syafaatna kula ban panjenengan kurakun ngatelen bajingan apa esuan. Kanjeng Nabi mai selama orang kula ban sampean sakecaki ngaferaki orang kurakun gara-gara politik. Leres ki. Cek panggem pangaki ngaferaki orang pangeran tak minta tolong ngaferaki orang. Kengain. Kanjeng Nabi mulai lambe sitong. Kenapa? Kanjeng Nabi panika andi kasih sayang. Saya nomor 2 Kanjeng Nabi panika magempang. Lambe umat sebelum mun atau beda esro acarok gitu. Sebarengan. Sampai semenang terima tobat. Kula ban panjenengan saja. Sediaki serang ajunan Allah Subhanahu wa taala istimewa untuk umat Kanjeng Nabi. Bahkan ajunan Allah akabai waktu akabai langit dan bumi ajunan Allah Subhanahu wa taala nyiptaaki pintu dari bun bare. Panapa pintu kak dinto dari ujung ke ujung lebar perjalanan 40 sampai ke 70.000 tahun. Pintun panapa panika? Pintu panika tak kira totop kecuali hari kiamat, kecuali hari keluar dari bare. Pintun panapa panika? Pintun tobat Pak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Pangeran gak dinto neremah katobat kabuleh. Seorang hamba kula ben panjenengan pesera abai makaeh preman bajingan ustad ulama pejabat mun atobet ampun oleh janji dari ajunan Allah terima selagi nyawanya tidak ada di kerongkongan mun la ubgeleuweun Pak ubgeleuweun ki atobet telat ampun mangkan dadi orang jek nirmanir nggih bede Pak bede diem areng nangis panika bede diem nak kana kini nangis minta susu dibudin diem kieu mah kita beri susu apa tobuk senangis kula ben panjenengan saja saya meler lamba selebur arasanan selebur dengki selebur dendam selebur ngucen orang selebur keleroban balan selebur keleroban tetanggan duma sak tak tobuk Pak toreh kula ben ajunan saja asarang abali da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun pah gelenon tada diem sekali kan berarti reng manir panika lebah nangis ngamuk ke meloloh. Takok bedengan ceritan orang derin manir lebur ka Paraben meloloh aciling Paraben. Pasting mati apa ugeleubeun geleup atal etal ken bianan. La ilaha illallah ilmu kamar. Pas bede Paraben godung mira masuk. Tal ken tak jawab, Pak tanya gak cong-cong siapa godung miranya. Cek nirmanir ge. Cek nirmanir. Kanjeng Nabi Muhammad kak din toraja kasih sayang syafaati li ahlil kabair. Tang syafaat untuk orang sandi itu seraja besera. Si abajing Pak. Si abreman Pak. Kula ben sampean ngatelen bajungan alaknat la'anahullah lamba zaman Kanjeng Nabi Muhammad bade sitong orang kak dinto mabuk kelakuna epokol cambu mabuk oleh mabuk oleh cambu pas bade sitong sahabat aswara dari jauh la'anahullah mantar bi pangeran elak nadegake tak totodus ka Kanjeng Nabi bi Kanjeng Nabi yokom benare kakilah nyala bi Kanjeng Nabi la tal'anu Allah cek laknat ari make orang nganom inoman ari lebur ka rasul ban ka pangeran dibudin orang bani ka Pak karena didik na Kanjeng Nabi tarbian Kanjeng Nabi panapa dabun sampai orang enggak dintoh dibudin sadar Pak dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika kasih sayang Kanjeng Nabi panika maka ada niser daripada maka ada ngucak
Mangken gak dinto kula tero atanya kapan jenan saja. Toman adu aki tetanggan bi. Panika montro teka hajat Pak ki. Panika. Selestarina salat adu aki. Patai hada Kanjeng Nabi panika ijazah dari dan kula. Dek ajunan saja. Keng hajat Pak sampean. Teka hajat. King saya ngajak minta teka hajat ke pangeran. Saya awiri dah saya doa ke pangeran king terobes saya. Saya ngak. Semaca solawat mangkian orang maca solawat king nyare kelar nyara utang. Bener yang ada orang mau solawat ka dinto kemurah rezeki kejumbar teka hajat tapi benih paning kata junna orang mau solawat king karena lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah mun tero teka hajat. Ngirim Fatihah dak Kanjeng Nabi ben sahabat ulama rughurun boga sepon. Fatihah cak matur ta Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah ampon. Cak matur Fatihah. Ka Kanjeng Nabi, ka keluargan, ka sahabat, ka benga sepo, ka rughuru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. Rabbighfirli wa liwalidayya. Pangeran sepora aki dan kula ben reng sepo badan kaula reng sedureng sepo dua badan kaula ben untuk guru dan kaula ben untuk laki dan kula. Wali zaujatayyah muntan kula tambahin untuk bini dua badan kaula. Berdoa kita kok ngamuk meloloh. Engki. Wali masyayikhi guru badan kaula. Wali jirani tetangga badan kaula. Wali ahli keluarga badan kaula. Wali qarabati bala-bala badan kaula. Wali ashabi cakanca badan kaula. Petaka hajat pangeran sadaja kak dinto. Saya ngak panik kasih penting. Waliman ahabbani orang selebur ke badan kaula. Waliman adani orang senyakian badan kaula. Ki. Waliman dhalamani orang sedengki ke badan kaula. Petaka hajat aki pangeran hajat. Jak doa aki coba. Mun doa aki coba mereka berdibi. Tapi mun doa aki bagus malaikat nyakseni sitin. Wah langsung nyon aki pangeran. Pangeran petaka hajat aki orang gak dinto. Mangkan usir rasa beci ka orang panika bu. Katipan apa sa sujud ka pangeran. Senyembah ka pangeran. Selebur ada Kanjeng Nabi. Demi Allah Kanjeng Nabi tak hadir ke aten orang muni dalam aten ki bade becin ka balen katatangkeun kasetretanan. Setuju? Menikah katipana mangkan debun ulama sufi orang munabajang tak sah tanpa asa soceh. Sekak dinto orang munabajang tak kira terima tanpa soceh ateh. Mun aten ki indi ria, mun aten ki indi baci, mun aten ki indi dendam. Katipana apa? Saya kelebur na pangeran. Mangkan lamba orang wali kan itu bersitong ceritan orang wali man tembak bi orang tembak langsung geger pas beda polisi langsung nyandega ke polisi menika la cek tangkap pereksanin apa kiai mata poron orang gak bisa tangkap malah jerik kiai lah ke engkau tak teromati engkau nyembira sabaji kelem gopur. Ulama kadin to Dabun Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Mungkin 1 bulan yang lalu dan gula sempat tepangki serang beliau. Reng wali kak dinto saking angki pangki itunya kak dinto selanya lah sepora kapi pak. Orang wali. Dan gula ban pancing dengan wali tak wali. Bajang telat melolo, Isra melolo. Engki tore Isra menika pebada perkembang naik di lembajang kak dinto. Tadi kengen kak dinto. Gula ban ajunan saja. Doa ki pak. Orang senyak endak badan petaka hajat lagi. Mun sampian tak teka hajat pak bu. Neka urus pakai ena berarti yang bedesi angkui barang haram. Pakun teka hajat. Tak kira abid amin pe Kanjeng Nabi insyaallah. Kanjeng Nabi hadir ke aten orang selembut. Mangkan gelanon panika mangken gak dinto hola bujuk batu baja. Selaki betoki baca. Tore
Panika beni pas puju batu baja beni tak ning buruk oreng panika. Maksudnya mak eko cen tetangken pakun sabar. Apa napa mak jadi puju? Apa napa mak jadi puju tampar? Apa napa mak jadi puju toket? Puju aji, puju kama, puju ampel, apa nama jadi puju? Tapan sitong, Pak. Tapan sitong. Bagus ke Allah dan bagus ke makhluk. Katipan apa saja dia puju mun ben tetangken tak akor. Pola bade ceretan lagi, puju tampar tak akor ben tetangken. Tade. Ku puju sekeramat sampai bade sitong murid tahun sekitaran 10 tahun serang Asyid Abdul Qadir Al-Jailani. Periksanin bi santren kula mireng dari kabar ajunan panikaring welih andi kekeramatan keamatan kula mata taman ngatelen kekeramatan dari ajunan. Jawab serang Asyid Abdul Qadir Al-Jailani, kaki ngatelen ku abajang sapu engki toman kok tak berjemaah punten berjemaah mololo. Toman kok telat bojo, punten. Toman kok kelero kata tangke. Toman kok nyakean orang. Toman kok arasanan orang. Ari keramat ke. Mung krokun banyak tamu ya, dukon banyak tamu ya. Engki. Dukon banyak tamu iya. Kula mangken tro keramat bisa. Lah nyepe ke tibi. Engki, lah diker tahun yang kenapa saya gediker. Yang penting banyak tamu cair. Engki sampai gelanon bade ceretan kiai kak dinto masyhur walli cek pon oreng masyhur walli cek pon oreng awas siat dak potran cong mun sengkok mate tang kamar raja buka ya tang kamar raja buka ternyata apa nih Pak gelanon derin keramat kak dinto kabar ya pun manabi orang asalaman kak dinto tanang sampai roge Pak derin saya kerebu tenggi tanah sampai roh kedirin keramat. Tapi mana apa? Tinggal meninggal cek pun orang wali bian panasrane buka kamar. Bede kenong Pak kungseng tak bede ngandeng jual es klonang. Makan bi kencing Nabi mun bede klonang tak bede sekencang bede es ape. Engki mun es abe ebeng lah benga compon alilum compon bi kencing Nabi tak bagus. Kasa pemanggil iblis. Pemanggil setan. Ki ternyata beda kenong bian ani kenong aki kelontang wah keluar iblis mayu kaki tak nyembengkok ya man kaki nyembengkok si terkenal menikah jadi gelanon mungkerokun keramat ketika dinto banyak tamu ya banyak orang cek kesambu mangken tore atuan kama banyak selebur ke ulama ben selebur ke artis berarti keramat dan artis ben ulama. Punten Pak, punten. Saya nggak ulama sekeramat sholat berjemaah bajang tepat waktu ngayomin kata tangken mon kata mon ban tetangkennya apa teh mun mutran buka lah bengah saya teh pi teka klakson mon beda makai amutran saya makai mata atau oleh beni makai sampat ben betul bening agak aja jebak ngalak betongku lah rahmatan lil alamin nang tenan nikah. Jadi kanjeng Nabi Muhammad abali pole takut tak dikremare nih aku lagi di acara pole. Ma abah cak aja. Pegela dah ma tak dikolok kok. Penikah. Jadi kelanon kula ben ajunan saja mangken. Kanjeng Nabi ekala dari kentela dari ilmu dadan polan setan seakan-akan bi kanjeng Nabi beri syafaat kia. Setan jak syafaatin elak nat ambon bade ilmu neraka. Penikah iblis elak nat ambon. Jadi kanjeng Nabi ibrisen kalaban aing zam pon secara singkat, secara langsung, secara melelekas mareh cerita Isra lebih penting hikmah tengki. Yang penting ajunan mireng ben iman. Dek cerita Isra wal Mi'raj ka dinto kanjeng Nabi Muhammad lastar ekorain dadan terus bi kanjeng Nabi Muhammad isya pagi tompaan ka dinto nyari swarga, tompaan swarga, hewan swarga seanya maburok bernan pote abang-bang tekian ban himar kenian ban bagel ya pun. Eng anjeren model mirip ke ngabang bang. Kenapa? Kanjeng Nabi kak dinto waktu sare buruk kebi malaikat Jibril ternyata eswar kejutaan ban ebuan buruk ternyata ban sitong buruk nenang epeng kiri songai eprek senin bi malaikat Jibril arapa kakirok. No malaikat ten gula tampan penasaran.
Kula mulen lambak ngiding mulen lambak mulen dari zaman Nabi Adam tan kula ngiding yak pon beda orang seasma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang isran, orang yang bagus, orang yang ganteng, Nabi akhir zaman salpak kaki rok, main rok engkau rok. Sambil buruk, serang malaikat Jibril. Ebek tada ajun na kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi ong ke ada buruk kak dinto buruk sempat aku luceng. Apa aja aku luceng hari ya saya kerong kake. Ternyata kanjeng Nabi ini tanin langsung dak buruk. Berangkat langsung pak dari Masjidil Haram dak Masjidil Aqsa waktu malam. Engki malam. Beda ulama sada buaki malam Senin. Pon berangkat kanjeng Nabi nyeper dak Bethlehem, kelahiran Nabi Isa, nyeper dak Tursina, tempat Nabi Musa, sampai dak Baitul Maqdis. Dapat dak Baitul Maqdis ternyata parkir ya singa mobil buruk parkir talen padah ben keduna para nabi selain ternyata le sambut Nabi Ibrahim, Nabi Adam labo dekapi Pak, kanjeng Nabi dadi imam. Dadi imam Masjidil Aqsa kak dinto mangkan kanjeng Nabi andi pangkat Imamul Anbiya wa Sayyidul Anbiya wa Afdalul Anbiya. Dari kak dinto panikai kocen dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kocen Isra. Mangken Mi'raj kak dinto ongke. Kanjeng Nabi Muhammad dibudin ongke. Ongke ke atas. Dak langit pang sitong, pang dua, pang telok, pang empat, pang lima, pang enam, pang petok. Kenapa? Ternyata kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ongke ngangkui tangga. Beda ulama seada buaki. Tangga kak dinto gonteng indah lebur. Cek saking orang numpak ke tangga kak dinto tak kira bisa atole ke kanan ke kiri ban ke budi. Derin genteng benderin genteng tangga kak dinto. Ternyata tanggan panikah cek saking andan pada ben anda madura. Model lah king coma kok tongkon beni banyak sitong. King tongkon saya jalan, tengki, tongkon saya jalan. Zaman mangken masuk akal pak. Ternyata beda lip mangken, tengki, tengki. Pani kejepon kanjeng Nabi Muhammad ebek ke atas. Kenapa? Malaikat Jibril atok-tokan, man ant, ana Jibril, mam ma'ak. Ben sapa kakek? Engkau ben Nabi Muhammad selakran yutus kejere buka tabangki ben Nabi Adam alaihi salam. Berangkat boleh ke atas tepang kiban Nabi Isa. Engki Nabi Isa ben Nabi Yahya. Ongka boleh kata tepang kiban Nabi Idris, tepang kiban Nabi Yusuf, tepang kiban Nabi Harun, tepang kiban Nabi Musa, dibudin tepang kiban Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi doaki sambut teras kanjeng Nabi sampai dak Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha kak dinto tempat saya kak dimbenare malaikat kak dinto petong polo ibu malaikat. Masuk ada tempat kak dinto. Dibudin kanjeng Nabi da aras, dibudin kanjeng Nabi ngadep da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak cek mikir pangeran beri atas disa. Ki beni pangeran panika maha suci dari arah, maha suci dari tempat. Engki mun kula ban sampean toju korsen ki nongkok ke panggung ki nongkok ke bumi, beda temur, beda atas, beda pangeran maha suci dari kak dinto. Tengki pon cek lem dalem mikir panikah pah kura gunwi ngoyan ketibi deki ke jompon niki. Saya nggak cek ko ngaur petepak akidan tuli ngaji ka emak gae mak le tepak akidan cek nin tetamoy lambe beda tamoy jompok lambe pamoy pah tiba-tiba atuat. Aduh, anapa bu anapa kula ngatelain pangeran. Kamu apa nih kak gentong ancet gembi. Apa nih kak? Apa nak berarti dangkal akidan. Berarti tak teman ngaji, tak teman tarka koloman, tak teman ngaji akidah. Saya nggak penting kak dinto. Mangken gelanon sampai beda ceretan jemaah umroh, jemaah abadan gula. Depak ke Mekah, depak ke Ka'bah, leng-lengan, aciling ke atas Ka'bah, leng-lengan. Apa bu saya sare nyari pangeran. Encan pangeran bade Ka'bah. Gelanon, mangkan gelanon saboran. Mun umrah nyari pembimbing saya tepak. Apa napa? Gelanon, tan kula tibi mun bimbing umrah pak. Abatan kula tibi mun bimbing umrah. Jemaah, cak repot ban apa? Kol sanga pagi kaki wajib ngaji. Petepak be jeung awan udun pak. Petepak caran audu, petepak akidan apa napa? Tada adun make umrah beuna haji be jeung tak tepak.
Abajang yang Mekah, mulai na tak abajang boleh. Ki, kerokun mat komadan. Abun tok tekos. Ndak adan melolo kabudin sajan keni. Saya enggak. Jadi kelanon, Kanjeng Nabi Muhammad ngadep da ajunan Allah, ternyata beda perintah dari ajunan Allah. Perintah apa? Salat sekat waktu. Abali Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata mbak Sayyiduna Musa alaihi salam. Apa Muhammad? Saya perintah lagi pangeran. Ternyata kak dinto Nabi Musa dan gule pakon abekta salat sekat waktu. Abali engkau mare lambak ke Bani Israel tak kuat tak mampu katang umat. Abali minta keringanan terus negosiasi di budin dati lema waktu. Cek saking pas sekat waktu tak sempat si abinya boleh pak. Engki jangan sampean lema waktu gelanon. Lema waktu bayi penyaring tak abajang mun kadung sekat waktu nara per menit adan nara. Per menit adan cek penika lema waktu adan tak sampidin. King kerokun mun bede corongan rami cek pun tak oleh pah akara kap. Wow. Kamu kena siapa sealarang corongan jadi. Aben tak teman abajang. Aben tak teman jawab adan. Aben tak teman ke masjid lekah. Ting bede panik kan ada. Toreng ngaji gilu. Engki dari kadin dan gula betepak serang ajunan saja. Kanjeng Nabi Muhammad turun ke bumi. Ternyata ada pak ke bumi. Gulaku pertama saya pangkin bi kanjeng Nabi. Ketemuan ben orang paling juban orang. Pasera Abu Jahal. Abu Jahal mati ambon. Keng mon sefer Abu Jahal ki banyak karen manggen. Engki. Kenapa Abu Jahal kadin to mereksanin dak kanjeng Nabi. Kaifa asbahta Muhammad. Dak remah pagin kaki Muhammad. Alhamdulillah bi khairin ya Abu Jahal. Abu Jahal engkau malamah Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi waktu kak dinto bimbang ari yang mau cerita aki orang tak gara barcaja mun tak cerita aki perintah dari ajuran Allah dibudin bi kanjeng Nabi cerita aki engkau malamah Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa arapa Muhammad tak ngiding kok teku je engku ya Muhammad aduh kenyi pak kenyi sampai kanjeng Nabi Muhammad kak dinto lu angka sokon sekanan mun keng lakaran kaki ongke kalangi angka sokon sekanan yang kak bi kanjeng Nabi angka sokon sekiri yang kak pak kanjeng Nabi labu pak elok gelak pak ternyata Abu Jahal tak cukup ke dibi Abu Jahal lokon kufar Quraisy ya dan nak reng Quraisy ya dan nak ya Muhammad Isra encan depak ke Masjidil Aqsa malam perjalanan ditempuh sebulan Muhammad wah korokun sekejap malam-malam mara Isra datang kepi panika apa pak ternyata pas esobel kanjeng Nabi waktu kak dinto buan orang murtad buan orang dak adan masuk Islam ternyata esobel mungkin lakaran kaki depak ke Masjidil Aqsa ayak banyak orang saksen sedepak ke Masjidil Aqsa kaki tak teman depak ke Masjidil Aqsa keng ngencan kaki malam Isra lu pang ruah beda berempah pintu dari dimah esobel kapi kanjeng Nabi pas oleh mukjizat dari ajunan Allah kanjeng Nabi langsung nengelen de arah Masjidil Aqsa pakai papadeng serang ajunan Allah Subhanahu wa taala masuk akal lah penten memangken masuk mungkin makin nelfon ke Thailand bisa mungkin video call. Dun masa pangeran tak bisa sama padang dak kanjeng Nabi. Engki cabi ni mungkin kempang nyare video call ta'aruf lah rele iya datang sekecaki kabin mare. Engki dari kak dinto gelanon. Kanjeng Nabi di budin cemo ternyata kanjeng Nabi abukti aki di budin banyak orang yang masuk Islam boleh. Pon panika cerita Isra wal Mi'raj panika hikmah. Hikmah pertama pak. Kanjeng Nabi gela cuci tangki dadan tangki. Kanjeng Nabi selamat dari ria, selamat dari beci. Cuci dadan pak. Kula ben sampean bila saya nyuci ate. Mak pelabah kerokun repot saya ke pasar mololo. Mak pah korokun repot saya ke pengajian nama lolo. Ke pasar tak salah wajib nyari nafkah. Ke pengajian wajib nyari ilmu. Tapi mungkin keluar masuk ke pengajian tengkan gun bakun tak reng dus sini. Jadi tore babada Isra kadin to pada perkembangan dak tan kula ben ajunan sateja. Panika sito kanjeng Nabi soci ate. Ki ibirsen
Kula ben ajunan saja. Torela buka kapi tak kerja bangsa bang engki. Nika, sepertama. Saya nomor 2. Kanjeng Nabi afdalul anbiya jadi imam. Imamul anbiya tapi kanjeng Nabi Muhammad kak dinto ki nyeper de anon Sayyiduna Isa. Nyeper de tempat Sayyiduna Musa. Kenapa? Kanjeng Nabi makilah Sayyidul anbiya, makilah afdalul anbiya. Kanjeng Nabi atole kasih beban pak. Ki agelenon ki aziarona. Kula ban pancenan mangken korokun ebri mobil sitong tetangken itu tumpu apa. Engki korokun surban abag gentang sawani pas tak nyapa ka oreng. Korokun aba oleh gaga sawani oleh glowing sawani ibu-ibu manika. Orang yang keptehen gapi. Saya nga kanjeng Nabi Muhammad panika tawadu ngajarin tawadu. Hikmah sa nomor 3 panapa? Abu Jahal panika tak cokop ngenyi ka kanjeng Nabi ning kasorang. Ki lok olohan tadi kula ban sampean mun becek ka oreng cek aceken. Meletak ninda Abu Jahal. Boci ka oreng ngajak santren. Boci ka oreng ngajak bareng. Boci ka oreng ngajak tetanggon. Anu tak lebur ampun. Mun parlo usir dari ate. Mun parlo asompa demi Allah. Ate dan kula tada orang saya kebacin. Panika mun sambia mate. Tengki. Panika mun sambia mate. Gelenon. Kanjeng Nabi Muhammad ngajarin dak dan kula ban pancenan sadaja andi tatang kemisken benih korokun esoro tau teh sabar jengah teh sabar jemaah benih korokun panika melolo teh andi seekakan teh ayat lang bese panika jiwa sosial apa. Kula engak kadebun ke Khalil As'ad maka cek lah korokun tau keluar tasbih melolo dari gape nga. Ya, memasok melolo jarang keluar. Engki pa keluar ya. Sekadin toh, panika ajarna kanjeng Nabi Muhammad, peduli kata tangken, nisar kata tangken, nisar kabalan, toreh, mun baca ka orang cek ajegan ka orang, mun bisa usir. Apa Kak Dinto, dabun Al Habib Ali Al Jufri, orang mun ki beda baci nilma, kanjeng Nabi tak mak nyemak pak. Dari Kak Dinto mentut hikmah acara Isra wal Mi'raj, Kak Dinto hikmah sebisa petik dan kula serang ajunan saja. Saya pertama, saya nomor 2. Hikman hol buju saya nggak panika buju panika seneng ya alam barzakh ya holen masya Allah seneng dengan syarat ngah holen keng nak poton tak akor panika buju tepan ruwet make laya hol na saya buka aleh bujun tepak ruwet buju panika saya seneng yen tren iziarain tahlilin yasinin pas tentram damai toron nah beres le ngincem pese ya le cek mon pahandi pese mon laka tangan ngincem ka ada takok yang cemin di pese ngincem tini ngaban tepan cair kin takok yang cemin ngincem ka ada panika saling bentoh kor akor saya nggak muson pangeran tadi muson pangeran orang mun tak bagus ke makhluk tak bagus ke balan anar rahman sengkok pangeran semaha ar-Rahman sendi sifat ar-Rahman wa hadhir rahimu istaqaqtu lahasman min ismi ar-Rahim silatur rahim yang ku agabai dari tang nyama faman wasalaha wasaltuhu siapa orang yang senyambung ka balang kok nyambung ka orang kira wa man qata'aha batattuhu siapa orang yang semege ka balang kok pege ban orang berarti pangeran dosa apa napa pangeran tukah ka orang selakaran betul-betul mege bala bi kanjeng Nabi ki itabuaki la yadkhulul jannata qati'ur rahimin tak masuk ke surga orang sepeke ban-balan tak kira masuk ke surga orang sepeke ban-balan ben ulama ada buaki sampai kanjeng Nabi Muhammad juga ada buaki sekabeh umat muslim mukmin etrema duan kecuali orang selangka ada orang tua dua ban gurun orang ada eren barang haram orang sesoker amusuan pada Islam lebih dari telu hari Kak Dinto bahaya teti pujuk saya seneng mun nak poton kor akor mun nak poton bagus ke pangeran ajang bajang mun nak poton bagus ke makhluk tak atau keran Kak Dinto pujuk bunga teti pujuk entren ziarain mau sakiyasin sampean adua
kornyoon ka pangiran kalaban berokan buju atau sulang ngereng tak atau sulang langsung ka pangiran asalkan tepae buju pani ke tempat mul jampon insyaallah lebih semak ka mustajab pani ke tojuun nah panapa boleh entar ka buju entar ka ziarah makbarah ka dinto panapa entar male abe engak ka pateh fa innaha tudakkirul akhirah tebun Kanjeng Nabi male engak ka pateh male engak ka akhirat tetimun orang entar ka buju nyari selo akek beni ereng aziarah keng orang terus dadi aduh kon oneng ki mantar dadi ilmu semanfaat terdadi ilmu sebisa amal lagi mantar dadi orang kus bagus dan kula serang ajuran saja kengain orang bagus si aben tak teman rasa bagus orang bagus si aben tak teman rasa bagus tak ngandalak engkau mari pengajian yuru engkau mari baja engkau mari wirid saya enggak seakan-akan tak ada apa-apa nikah king dilakukan king karena cinta ada Allah ada Kanjeng Nabi pakotarah ka kebagusan nggih saya enggak bagus beni apa jang meloloh bagus beni berjemaah meloloh bagus beni apa semololoh bagus beni gelanon bagus ka adento kul ben ajunan saja murah senyum nyeporaan tawadu nyambung beuleum abentok oreng panikah teka hajat saja amin wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum